بیریا میں ایک اور تنظیم حلقہ ہے، حلقہ ارباب خیال، اس کے جوائنٹ سیکرٹری میری مراد جناب عاطف صاحب سے آ کے وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. دوستوں کی بھرپور تعریفیں. شکریہ احمد صاحب آپ کی دعوت کا. صاحب صدر کی اجازت سے کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، اکثر کم پڑ جاتا ہوں درکار سے. بہت اچھا ہے، بہت اچھے یار، کیا شعر ہے. کیسے اب انصاف کروں کردار سے میں، اکثر کم پڑ جاتا ہوں درکار سے میں. ایک دن تھک کے وہ بھی مجھ پر آن گری، ایک دن تھک کے وہ بھی مجھ پر آن گری، ٹیک لگا کر بیٹھا جس دیوار سے. تھک کے وہ بھی مجھ پر آن گری، ٹیک لگا کر بیٹھا جس دیوار سے. پلٹتے جاتے ہیں سب پرندے کہ شام کو پر لگے ہوئے. بہت اچھا. پلٹتے جاتے ہیں سب پرندے کہ شام کو پر لگے ہوئے ہیں. کسی کی آنکھیں ہیں راستے پر، کسی کے دفتر لگے ہوئے. پلٹتے جاتے ہیں سب پرندے کہ شام کو پر لگے ہوئے ہیں. کسی کی آنکھیں ہیں راستے پر، کسی کے دفتر لگے ہوئے ہیں. یہ عشق والوں کی جامعہ ہے، سو ہجر میرٹ ہے داخلے کا. یہ عشق والوں کی جامعہ ہے، سو ہجر میرٹ ہے داخلے کا. ہماری مسند کی بات چھوڑو کہ ہم تو پڑھ کر لگے. یہ عشق والوں کی جامعہ ہے، سو ہجر میرٹ ہے داخلے کا. ہماری مسند کی بات چھوڑو کہ ہم تو پڑھ کر لگے. غبار ہجراں کا سب فسانہ تمہاری آنکھیں سنا رہی ہیں. غبار ہجراں کا سب فسانہ تمہاری آنکھیں سنا رہی ہیں. ہمیں اذیت کی آگہی ہے، ہمیں یہ نشتر لگے. ہمیں اذیت کی آگہی ہے، ہمیں یہ نشتر لگے ہوئے ہیں. کچھ تازہ غزل کے چند اشعار. جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ. جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ. ہوا کی آنکھ میں چبھنے دو لو بکف یہ چراغ. جلا کے طاق پہ رکھنے ہیں صف بصف یہ چراغ. ہوا کی آنکھ میں چبھنے دو لو بکف یہ چراغ. ہزار بھید وہ سینے میں لے کے بجھتے ہیں. ہزار بھید وہ سینے میں لے کے بجھتے ہیں. شب سیاہ کے بنتے ہیں جب ہدف یہ چراغ. شب سیاہ کے بنتے ہیں جب ہدف یہ چراغ. اور کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی میں کھلے. کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی میں کھلے. سو داستان سے کرنا ہے اب حذف یہ چراغ. بہت شکریہ. کہانی کار کا چہرہ نہ تیرگی میں کھلے. سو داستان سے کرنا ہے اب حذف یہ چراغ. ہماری آنکھ کی منصف کی تیرگی کا ثبوت. ہماری آنکھ کی منصف کی تیرگی کا ثبوت. سو کاغذات میں رکھ دیں گے کر کے لف یہ چراغ. بہت اچھا ہے. سو کاغذات میں رکھ دیں گے کر کے لف یہ چراغ. اور بجھے یوں
शाम के हाथों के रायगा न हुए, वाह बुझे यूं शाम के हाथों के रायगा न हुए, हमारी राख से जलते हैं हर तरफ ये वाह चराग। वाह 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 बुझे यूं शाम के हाथों के रायगा न हुए, हमारी राख से जलते हैं हर तरफ ये चराग। यजीद शब तेरी बैत नहीं कबूल सुआज, वाह 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 यजीद शब तेरी बैत नहीं कबूल सुआज, नशिस्ते जान से होते हैं बरतरफ ये चराग। वाह 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 बहुत अच्छा है वाह यजीद शब तेरी बैत नहीं कबूल सुआज, नशिस्त जान से होते हैं बरतरफ ये चराग। दो चार इशारे करे जा रहे हैं। बस एक लम्हे में दिल की कीमत निकाल दी थी, मिसाल दी थी। बहुत अच्छा है बस एक लम्हे में दिल की कीमत निकाल दी थी, मिसाल दी थी कि खाक लेकर हवा में उसने उछाल दी थी, मिसाल दी थी। जो धुन पयानों पे तुमने छेड़ी हमारी संगत से रच रही थी, वाह जो धुन पयानों पे तुमने छेड़ी हमारी संगत से रच रही थी, वो साज़े दिल का था इस्तारा जो ताल दी थी, मिसाल दी बहुत थी। अच्छा वाह वाह तो भाई क्या कहने हैं वाह ताल दी अच्छी वाह वो साज़े दिल का था इस्तारा जो ताल दी थी, मिसाल दी थी। हमारे मैं उस कबीलाए मिस्र से हूँ कि जिसकी निस्बत हया रही है, वाह मैं उस कबीलाए मिस्र से हूँ कि जिसकी निस्बत हया रही है, तुम्हारे शानों पे ओढ़ने को जो शाल दी थी, मैं उस कबीलाए मिस्र से हूँ कि जिसकी निस्बत हया रही है, तुम्हारे शानों पे ओढ़ने को जो शाल दी थी, मिसाल दी थी। ये राजा रानी से मात करने का खेल हमसे ही तुमने सीखा, ये राजा रानी से मात करने का खेल हमसे ही तुमने सीखा, वजीर देकर तुम्हारे हाथों में चाल दी थी, और तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास। बहुत अच्छा तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे, बता बता कर मैं थक गया हूँ। तुम्हारी आंखों का पूछते हैं ये सब सितारा शनास मुझसे, बता बता कर मैं थक गया हूँ। ये